Assalamualaikum. Watay ranon. Atan siren. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. عباد الله اتق الله حيثما كنت واتق الشيئة الحسنة تتقها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pagpupuri pasasalamat, pagkakila, pagkalisay ay nauupo lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rab na tagapaglikha, ang siyang lumikha ng buong sangkatauhan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang una niyang nilikha, ang kalam o ang panulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban kay Allah. At ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sugo. Narito tayo ngayon sa Yawmul Jum'ah na napakabaraka. Sa katunayan, ang Jum'ah na ito ay maraming mga magandang bagay na napapaloob dito sa Jum'ah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtalaga ng mga anghel, si Kiraman at si Katibin. Sila yung sumusulat sa mga mabubuti at masasamang gawain. Sa katunayan, ang Yawmul Jum'ah ay mayroong kinait ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na Surah Al-Jum'ah na napapaloob ang mga magagandang gawain na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse 9 ng Al-Jum'ah, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'aw ila dhikrillahi wa zarul bay' dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala tayong mga naniniwala o mananampalataya kapag narinig natin ang adhan na tinawag sa pagdarasal, tayo ay agad na pumunta. Agad natin alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. At pansamantala natin lisanin ang ating mga gawain. Kung ano man ang mga trabaho natin, tayo man ay driver, namamasada, tayo man ay pulis, businesswoman, businessman, lisanin natin ang ating trabaho upang alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ito man inyong nababagin sabi ng Allah, ito yung mas mabuti para sa inyo. At sinunod niya sa verse 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At pagtapos ng sala ng Yawmul Jum'ah, kayo ay humayaw sa amin ng Allah at
hanapin nyo ang aking rizq, ang aking biyaya na ipinagkakaloob ko sa inyo. Alhamdulillah. Ang araw na ito ay napakabaraka sapagkat ito yung magtuturo sa atin, magbibigay aral upang alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon pa man, ang dalawang verse na yun, itago natin sa ating isipan, sa puso natin, upang tayo ay bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka. Dahil kahit anuman ang estado ng ating buhay, kung walang baraka ang ating biyaya, ay kailanman ay hindi magiging sapat, hindi magiging successful, o hindi magiging sa ating puso o sa ating isipan na yung mga gawain, ang yung risk na binigay ng Allah, at kahit na marami man yan, ay hindi ka magiging kontento. Pero kung may baraka ang yung risk na ibinigay ng Allah, kahit gaano man kaliit yan, ikaw ay magiging kontento. أقول قولي هذا فاستغفروه ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم السلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. For the first time, khutbah sa masjid na ni khutbah si Sergeant Tongkay. Okay. Ikaw na nagka. First time. September 5. September 5, 2025. First time, nakagsala kami siya sa Yawmul Jum'ah, siya sa Musalla ng Maguindanao del Norte del Sur, PPO. Alhamdulillah. Pulis si Pulis si Sergeant Tungkay. Nya sa mga kamera mo, nya sa pamilya Nino, nya sa pamilya Pagayaw, pamilya Uto, Amil, mga pulisan niya. Nya ta pangalingan sa Allah Taala na so pagyug pa pulis na mapulis. Inshallah. So lamon ng panganin tanong sa Allah Taala na ingkainin malandua umur, mapiaga mabuya-buya. Inshallah, amin. Adan rezeki tano halal. Inshallah, amin. Amin. Mamagukag sa Maguindanao del Sur. Inshallah. Inshallah, amin. Kapayapaan. Takbir. Allahu Akbar. For the first time, khutbah sa masjid na ni khutbah si Sergeant Tongkay. Ikaw na nagka. First time. September 5. September 5, 2025. First time, nakagsala kami siya sa Yawmul Jum'ah, siya sa Musalla ng Maguindanao del Norte del Sur, PPO. Alhamdulillah. Pulis si khutbah. Pulis si Sergeant Tungkay.
Nya sa mga kamilangon, nya sa pamilya Sino, nya sa pamilya Bagayaw, pamilya Uto, Amil, mga pulisan yan. Nya ta pangalingan sa Allah Taala na so pagyug pa pulis na mapulis. Inshallah. So lamon no panganin tanong sa Allah Taala na ingkainin malandwa umol, mapiyaga maguyag-uyag. Inshallah, amin. Adan rizki tano halal. Inshallah, amin. Amin. Mamagukag sa Maguindanao del Sur. Inshallah. Inshallah, amin. Kapayapaan. Takbir. Allahu Akbar. Para masumbali.